حمد و نعت واسطے ذکی الرحمان صاحب نو دعوت دیواں گا او میک تے تشریف لے آن اپنے پیارے انداز دے خوبصورت آواز دے وچ تانوں حمد و نعت سنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ تمنا یہ بھی ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، یا الہی تو توفیق دے میں خدمت اسلام کر جاؤں۔ اللہ دے قرآن، اللہ دے قرآن، قرآن نال پیار کر، رب دے قرآن، رب دے قرآن، قرآن نال پیار کر۔ محشر وچ جس کام کے آنا، تینوں جنت نال لے جانا، اے ہے کامل ایمان، ہے کامل ایمان، ایمان نال پیار کر۔ جس نے لائی جس نے لائی قرآن نال یاری، او بولیا جاسی حافظ و قاری۔ جس نے لائی قرآن نال یاری، او بولیا جاسی حافظ و قاری۔ اچھا ہو سی نام نامی، دنیا کرسی یار سلامی، مل سی ایسی شان، مل سی ایسی شان، قرآن نال پیار کر۔ تے پیار نبی تے پیار نبی تے جو ہویا نازل، جگ دی ہدایت واسطے کامل، اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے۔ پڑھ سورت رحمان، پڑھ سورت رحمان، رحمان نال پیار کر۔ پر اج دا مسلمان، اج دا مسلمان قرآن تو دورے، تائیوں دنیا تے مجبورے۔ اج دا مسلمان قرآن تو دورے، تائیوں دنیا تے مجبورے۔ جد تک رہے قرآن دے تابے، پڑھ دے رہے ہر جاتے فاتح، حق دا کر اعلان، حق دا کر اعلان، قرآن نال پیار کر۔ اللہ دے قرآن، اللہ دے قرآن، قرآن نال پیار کر۔ السلام۔
माशाअल्लाह ये सन ज़कीर रहमान साहब माशाअल्लाह बड़े प्यारे अंदाज दे विच तुहानू हम सुना रहे सन प्रोग्राम दा बाकायदा आगाज कर रहे हैं हुण तुहाडे सामने तिलावते कुरान पाक वास्ते तशरीफ लियांदे ने कारिल कुरान साडे भाई तलहा नसीम हिजाजी साहब वो मैक ते तशरीफ लियान और बड़े ही प्यारे अंदाज दे विच अल्लाह पाक ने माशाअल्लाह बहुत प्यारा मलका दिता है इन्हां नू कुरान पाक दी तिलावत तुहानू सुनादे ने तलहा नसीम ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم माशाल्लाह एसन कारी तलहा नसीम हिजाजी साहब बड़े प्यारे अंदाज दे विच बड़े खूबसूरत अंदाज दे विच कुरान पाक दी तिलावत तुहानू सुना रहे सन।